Sabaw. Sabaw. Sabaw muna tayo. Sige. Naiinip na si Jojo. Ilang oras na? Siguro nasa 20 minutes na yung ating order. Meron naman dumating na yun. Sabaw pa lang. Bawal sa akin yan. Bawal daw. Wala pang rice. Daming chicken, oh. Sabay-sabay na. Natawag na yung ating number. Yan, oh. Yo? Niste gulaman na lang daw yun. Niste gulaman na lang. Ano ka bibili? Wala. Kasi niste na lang. Sa'yo, gulaman. Sige, gulaman. Sa'yo, niste. Ha? Sige, yun dalawang gulaman na lang. Kasi naka-order na yun eh. Wala pa. Hindi pa na ano. Yan, okay. Kain na na. Lunch time. Lunch. Yan, halo-halo na lang pula.